नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेजेंट। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही पिपिल रे हाई वोल्टेज उपनिर्वाचन भोटर को आकृष्ट करुछि तीनोटी दलर लड़ई। पिपिल हाई वोल्टेज उपनिर्वाचन को नहीं मतदाता भितर प्रबल उत्साह रही। 2.5 वर्ष में मोट 7,708 नुआ मतदाता जोड़ी होती। गत थर 76.25% मतदान होता। एथर यह 80% को छुईबा आशा। दिवंगत प्रदीप महारथी पुआ रुद्र प्रताप महारथी एवं बीजेडी प्रार्थी। गत थर 88,000 भोट पाइथिबा बीजेडी एथर लक्ष्य पार कराइबे बोली दाबी करिसेंती। पुरुखा नेता युधिष्ठिर सामंतराय को निज आड़ को टाणी आनी बीजेडी। निज पारंपरिक भोट को बीजेडी खाता को दे पारंती युधिष्ठिर। प्राय 250 पर्यवेक्षकों टीम बीजेडी प्रार्थी रुद्र महारथी दिन राति एक कर मिशन पिपिल रेस रे पछुआ नहीं बीजेपी। 2014 में प्राय 7,500 भोट पाई बीजेपी 2019 बेलू 72,000 पहुंची। गत निर्वाचन में बीजेपी प्रार्थी असित पट्टनायक मात्र 15,000 भोट रे प्रदीप महारथी हारी। असित रही प्रबल सांगठनिक दक्षता। केंद्रीय नेता प्रचार और केंद्रीय योजना आधार रे निर्वाचनी बैतरणी पार हेबाकू लक्ष्य रखिछंती बीजेपी प्रार्थी। सेहीपरि अजित मंगराज देहांत पर कांग्रेस प्रार्थी होइछंती विश्वकेशन हरिचंद्र महापात्र। सहानुभूतिर भोट बैंक आशार अछंती कांग्रेस प्रार्थी। डेलांग माटीर पुओ होइथारु क्षेत्रीय भोट पाइबे बोली दृढ़ोक्ति करिछंती विश्वकेशन। देखा परवर्ती खबर मुकुलिले खरस्रोता आंदोलनकारी पाखापाखि 1.5 मास हेब जेल थिले। जेलरू बाहरिले खरस्रोता आंदोलनकारी पाखापाखि 1.5 मास जेल रहिबा परे एमाने मुगुली छंती। खरस्रोता बंचाओ और संग्राम समिति पक्षरु एमानकु स्वागत करे जाइछि। आंदोलनकारी को एक बाइक शोभायात्रा रे भारी गदा और बणुआ ढिया पंचायत बोला जाइथिला। एथिबे केन्द्रापड़ार अच्युतपुर अंधारखरी निकट रे एक सभार आयोजन करा जाइथिला। केन्द्रापड़ा जिला राजकनिका ब्लॉक बणुआ ढिया पड़िया निर्माण मेगा पानीय जल प्रकल्प तैयारी होउछि। एही प्रकल्प को विरोध करी निकट रे भंगारुजा होइथिला। अगस्त 12 रे एही घटना रे पुलिस 24 जन को गिरफ्त मध्य करिथिला। देखा परवर्ती खबर ओडिशा हाईकोर्ट 4 जन नुआ विचारपति सुप्रीमकोर्ट कॉलेजियम रु मिलिला मंजूरी। ओडिशा हाईकोर्ट 4 जन नुआ विचारपति 4 जन को नाम को सुप्रीमकोर्ट कॉलेजियम मंजूरी मिली। 2 जन बार रु और अन्य 2 जन जुडिशियल ऑफिसर हेबे विचारपति। एने सुप्रीमकोर्ट कॉलेजियम को मंजूरी मिली। जुडिशियल ऑफिसर राधाकांत पट्टनायक और शशिकांत मिश्र विचारपति हेबे। सेहिभଳି आईनजीवी आदित्य महापात्र और मुरगांग शेखर साहू मध्य हाईकोर्ट जज हेबे। सेप्टेम्बर 29 रे होइतबा बैठक रे सुप्रीमकोर्ट कॉलेजियम ओडिशा हाईकोर्ट रे नियुक्ति पई प्रस्तावित व्यक्ति मानक तालिका को अनुमोदन करिथिले। देखा परवर्ती खबर काहेकि अजित डोभाल को भेटिले पंजाब पूर्वतन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। पंजाब पूर्वतन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज देशर सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल को भेटिछंती। गतकाली गृहमंत्री अमित शाह को अमरिंदर भेटिबा परे आज हठात डोभाल को भेटिबा अनेक प्रश्न सृष्टि करिछि। जने पूर्वतन मुख्यमंत्री डोभाल को केउ उद्देश्य रे भेटिले ताकु नै आरंभ हो जाइछि चर्चा। मुख्यमंत्री पदरु अमरिंदर इस्तीफा देवा परे से बारंबार नवजोत सिंह सिद्धू को टार्गेट करुछंती। सिद्धू मुख्यमंत्री हेले देश पई विपद। सिद्धू को बंधु हेउछंती पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान। पाकिस्तान सेना मुख्य बाजवांक सहित तांकर संपर्क रहिछि। जदि सिद्धू पंजाब मुख्यमंत्री होंती तेबे से तांको विरोध करियो बोली कहिथिले कैप्टेन। सेहीपरि मंगलवार अमरिंदर कहिथिले गोटे सीमावर्ती राज्य पई सिद्धू फिट नहोती। सेहीपरि अमरिंदर सिंह होउछंती जने पूर्वतन वायुसेना अधिकारी। से कैप्टेन पाइहारे थिले परे राजनीति रे प्रवेश करिथिले। तेणु डोभाल सह अमरिंदरकर एही भेटघाट को नहीं अनेक कल्पना जल्पना चली। देखा परवर्ती खबर दिल्ली रे कालीठारू 90 दिन पर्यंत घरोई मद दुकान बंद। नुआ आबकारी नीति लागू नहीं आप सरकार को निष्पत्ति। राजधानी दिल्ली रे मद और बियर सेवन करुवा लोक मैंने आसंता कालीठारू असुविधार पड़ पारती। केजरीवाल सरकार नुआ आबकारी नीति क्रम में अक्टोबर 1 ठारू घरोई मद दुकान बंद रहिबो। पुणी एही दुकान गुड़िक नवेम्बर 17 तारिख सुधा खोलिबो बोली कहुଯାଇଛି। केजरीवाल सरकार को निर्देश मुताबक अक्टोबर 1 रू नवेम्बर 16 तारिख पर्यंत घरोई मद दुकान गुड़िक बंद रहिबो। यार कारण दर्शाई सरकार कहते कि एही समय मध्य सुचारू रूपे नुआ आबकारी आईन लागू कर जाई परिबो।
ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଘରୋଇ ମଦ ଦୋକାନୀମାନେ ଏବେ ନୂଆ ଷ୍ଟକ୍ ଅର୍ଡର ନେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଭିତରେ କ'ଣ ଆଇନ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଗଲେ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 1.5 ମାସ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘରୋଇ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହେବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଘରୋଇ ମଦ ଦୋକାନ ମାଲିକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଜାବରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା, ମାଗଣା ଅପରେସନ, ମାଗଣା ଔଷଧ ମିଳିବ। ପଞ୍ଜାବ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ଘଡ଼ିକି ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଛି। ପଞ୍ଜାବ ରାଜନୀତିରେ ମୋଡ଼ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ତାହା ଆକଳନ ଏବେଠୁ ଲଗାଇବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପଞ୍ଜାବରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ଏବେଠୁ ବାରି ହେଲାଣି। ଆଉ ଏଭଳି ଏକ ମାହୋଲରୁ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ପଞ୍ଜାବବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆପ୍ ନେତା ତଥା ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ପଞ୍ଜାବ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଆପ୍ ସରକାର ଆସିଲେ ପଞ୍ଜାବବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ସୁବିଧା ପାଇବେ ପଞ୍ଜାବବାସୀ। ଏହା ସହ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଜାବବାସୀଙ୍କୁ 6 ସୂତ୍ରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ। କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଆପ୍ ସରକାର ଆସିଲେ ପଞ୍ଜାବରେ ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହିଭଳି ସମସ୍ତ ଔଷଧ, ସମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଓ ଅପରେସନ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବେ ପଞ୍ଜାବବାସୀ। ପଞ୍ଜାବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ଧରି ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ପଞ୍ଜାବର ପିଣ୍ଡି କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 16,000 ପିଣ୍ଡି କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲାଯିବ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲର ସୁବିଧା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାଇବେ ରୋଗୀ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୋତା ତିୱାରୀ ଖତରୋଙ୍କ ଖିଲାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିଲେ ନଜର। ଖତରୋଙ୍କ ଖିଲାଡ଼ିରେ ନଜର ଆସୁଥିବା ସୋତା ତିୱାରୀ ଏବେ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ବିଗ୍ ବସ୍ର ସିଜିନ୍ 15ରେ ଟ୍ରାଇବ୍ ଲିଡର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲ ଓ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସୋତା। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ନିକଟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବାର ଫଟୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ସୋତା। ସୋତାଙ୍କ ହାତରେ ସାଲାଇନ୍ ନିଡେଲ୍ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୋତା ତିୱାରୀଙ୍କ ଟିମ୍ ଏଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିରାମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏକ୍ସପାୟରି ଔଷଧ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର। ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ନିରାମୟ ଔଷଧ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି, ହେଲେ ନିରାମୟରେ ନିରୋଗ ହେବାକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏକ୍ସପାୟରି ଔଷଧ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଏଭଳି ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଖବର। ପଇନ୍ତରା ବ୍ଲକ ପୁଡାପାଲି ଗାଁର ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଉଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସନ୍ତୋଷ ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ମାଗଣାରେ ସରକାରୀ ଔଷଧ ଆଣିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ଏକ୍ସପାୟରି ହୋଇଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଲାଗୁ ହେବ 5 ନୂଆ ନିୟମ। ପେନ୍ସନଠୁ ଚେକ୍ ଯାଏଁ ସବୁ ବଦଳିଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଦେଶରେ 5ଟି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ନୂତନ ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସହିତ ଆର୍ଥିକ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ପେନ୍ସନ୍ ଜାରି ରଖିବାକୁ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟୋ ଡେବିଟ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀମାନେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଶର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଡାକଘରର ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହେଉଛି ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣ। ପେନ୍ସନ୍ ସହିତ ଜାରି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠାରୁ ପେନ୍ସନ୍ ଆସିଥାଏ। ସେହିପରି ବଦଳିଯିବ ଅଟୋ ଡେବିଟ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଜରୁରୀ। ସେହିପରି 3ଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ଚେକବୁକ୍ ବନ୍ଦ ହେବ। 3ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କମର୍ସ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଆହ୍ଲାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଚେକବୁକ୍। ସେହିପରି ଦରଦାମ 10% ନିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ। ଘରୋଇ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ସାହିନ୍।
बात्या गुलाबर चिन्ह एजाएं लिभि नथिबा बेले एबे सामुद्रिक बात्या साहिन को नहीं आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। पाणीपाग विभाग पक्षरु कुहाଯାଇଛି जे आसंता अक्टोबर 1 तारिख शुक्रवार सुधा अरब सागर सामुद्रिक बात्या साहिन सृष्टि होबार संभावना रही। याफल देशर विभिन्न अंचल में व्यापक और भीषण वर्षा हेब। गांगेय पश्चिमबंगर पश्चिमांचल और आखपाखे गोटे सुदृश लघुचाप प्रक्रिया रही। जॉइंट टाइफोन वार्निंग सेंटर कही गोटे स्थलभाग बात्यार रूपांतर हो पारे किंतु यह उष्णता और शीतलता बदल क्षेत्र बोली परे कही। देखिए प्रवृत्ति खबर मात्र 2 टंका दे आपणतु एही प्लान पाइबे 36,000 टंकार पेंशन। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मंथन योजना पीएम श्रम योगी मंथन योजना अणसंगठित क्षेत्र श्रमिक मानक बेस लाभदायक योजना। एथिरे रास्ता कड़े ठेला गाड़ी में खाद्य सामग्री बिकुवा दोकानी रिक्शा चालक निर्माण कार्य करुवा श्रमिक एवं अणसंगठित क्षेत्र में जड़ित लोक मैंने निज बुद्धावस्था को सुरक्षित करिबारे साहाय्य पाई परिबे। एही योजना अनुसार सरकार श्रमिकों को पेंशन ग्यारंटी देउछंती। एही योजना रे आपण प्रतिदिन मात्र 2 टंका संचय करी वार्षिक 36,000 टंकार पेंशन पाई परिबे। 55 टंका मासिक जमा करने को हेबो। एही स्कीम को आरंभ कले आपन को प्रति मासरे 55 टंका जमा करने को हेबो। अर्थात 18 वर्षीय वयस्क जदि प्रतिदिन प्राय 2 टंका संचय करी वार्षिक 36,000 टंकार पेंशन पाई परिबे। जदि कौनसी व्यक्ति 40 वर्ष वयस्क तेबे एही स्कीम को आरंभ करने पाई प्रति मासरे तांको 200 टंका जमा करने को हेबो। 60 वर्ष बयस पूरा हेबा परे आपन को पेंशन मिलिबो आरंभ होई जिवो। 60 वर्ष पर आपन को 3,000 टंका मासिक अर्थात 36,000 टंका वार्षिक पेंशन मिलिबो। देखा प्रवृत्ति खबर मध्याह्न भोजन है पीएम पोषण उपकृत हे 11.80 कोटी छात्र छात्री। विद्यालय छात्र छात्री लागू होता मध्याह्न भोजन ना बदलाई प्रधानमंत्री पोषण रही घोषणा कले केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। देशव्यापी विद्यालय गुड़िकर छात्र छात्री को पोषण युक्त खाद्य जोगाई से पाठपढ़ा प्रति आकृष्ट करने को 1959 अगस्ट 15 आरंभ होता मिड डे मिल योजना। उपस्थान बढ़ाइबा उद्देश्य एही योजना रे विद्यालय मानक 6 ରୁ 14 वर्ष पिलांको रंधा खाद्य जोगाई दिया जाउछि। 2021 रे सुप्रीम कोर्ट एही योजना को बाध्यतामूलक करी प्रति सरकारी स्कूल रे रंधा खाद्य देवाकू राज्य और केंद्र शासित अंचल गुडी को निर्देश देइथिले। केंद्र रे मोदी सरकार बुधवार यार ना बदलाई पीएम पोषण योजना रखिछंती। बुधवार केंद्र कैबिनेट यहाको मंजूरी देइछि। पीएम पोषण योजना अधीन रे समस्त सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त प्राथमिक विद्यालय मानकरे रंधा खाद्य जोगाई दिया जिवो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित अर्थनैतिक व्यापार संपर्कित कैबिनेट कमिटी रे एने निष्पत्ति होईछि। 2021-22 रु 2025-26 आर्थिक वर्ष पर्यंत एही योजना बलवत्तर रहिबो बोली केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान घोषणा करिसेंति। मध्याह्न भोजन योजना रे प्रथम रु अष्टम श्रेणी छात्र छात्री को दिनकू थरे रंधा खाद्य दिया जाउथबा बेले एबे एही योजना रे प्री प्राइमरी पिलांको शामिल कर जाइछि। देखा प्रवृत्ति खबर सतर्क हो जानतु बॉयलर चिकेन खाइबा द्वारा 7टी बड़ पार्श्व प्रतिक्रिया सम्मुखीन हो पारती। मांसाहारी भोजन स्वास्थ्य पर आवश्यक अटे। चिकेन समस्त आवश्यक पोषण तथ्य को पुनः करिबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए। चिकेन रे प्रोटीन कैल्शियम अमीन एसिड विटामिन B3 बकमिन B6 इत्यादि रही। समस्त प्रकार चिकेन स्वास्थ्य पर हितकर नुहे। विशेषकर बॉयलर चिकेन मानव स्वास्थ्य पर विपदपूर्ण अटे। बॉयलर कुकुड़ा मानकू विभिन्न प्रकार रासायनिक पदार्थ खाइबा को दिया जाउछि। ताहा कुकुड़ार ओजन को बढ़ाई देई थाए किंतु मनुष्य शरीर पर हानिकारक अटे। याकू आमे नियमित भाव में खाइबा द्वारा स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पकाई थाए। कर्कट रोग हेबार संभावना। गोटे गवेषणारू जଣା पड़िछि जे उच्च तापमात्रा रे रोषेई होइतबा बॉयलर चिकेन खाइबा द्वारा कर्कट रोग हेबार संभावना रही। खास करी पुरुष मानक पाखरे पोस्ट रेड कर्कट रोग हेबार संभावना अधिक देखा देई थाए। जीवाणुदायक अधिकांश स्थान में बॉयलर चिकेन को अधिक समय धरी मरा जाई रखा जाई थाए। यह स्वास्थ्य पर हानिकारक कारण अधिक समय मरा हुई रहिबा द्वारा जीवाणु ग्रासित होता। सिगरेट ठारू भयंकर तंदूरी चिकेन खाइबा स्वास्थ्य पर अधिक क्षतिकारक कारण यह अधिक समय ग्रिलेड करा जाई थाए। असुविधा नियमित बॉयलर चिकेन खाइबा द्वारा मोटापण उच्च रक्तचाप हृदपिंड समस्या इत्यादि देखा जाए। भयंकर रासायनिक सामग्री बॉयलर चिकेन ओजन बढ़ाई रासायनिक सामग्री रासायनिक पदार्थ व्यवहार होउछि। एंटीबायोटिक इत्यादि इंजेक्शन दिया जाउछि। अधिक तापमात्रा रे एंटीबायोटिक रोग को अटकाइबा पई और द्रुत गति रे ओजन बढ़ाइबा पई बॉयलर कुकुड़ा को एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया जाइथा। तेणु यह मनुष्य शरीर पई हानिकारक अटे। पुरुष बांझपण
ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଜିକାଲି ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ବ୍ରଏଲର ଚିକେନରେ ରହିଥିବା ରାସାୟନିକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରି ନପୁଂସକ କରିଥାଏ। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଏଡ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା 7ରୁ 2021-22 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଏଡ୍ ଓ ବିପିଏଚ୍ଡି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 7ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅନଲାଇନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଚ୍ରେ କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଗତ 25 ତାରିଖଠାରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ samsodisha.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ସହ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ସାମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଧାର କାର୍ଡ ନିୟମରେ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଥର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା। ଆଜିର ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ ବିନା ଆପଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ଓ ଠିକଣା ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଜିର ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କାଗଜପତ୍ର, ଟଙ୍କା କାରବାର, ଘର କିଣିବା ଓ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜରୁରୀ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ UIDAI ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ ପରିମାଣକୁ 20ରୁ 3 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। NPCI IAMA ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫିନଟେକ୍ ଫେଷ୍ଟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି UIDAIର CEO ସୌରଭ ଗର୍ଗ। ସୌରଭ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତି ଭେରିଫିକେସନ ହାରକୁ 20ରୁ 3 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଭରଣା କରିବେ ସରକାର। ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚରଣଜିତ ସିଂହ ଚନ୍ନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୁଧବାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ 2 କିଲୋୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ଲଗାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ 2 କିଲୋୱାଟ ଯାଏଁ ଯେଉଁ 80% ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ 1 ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଏହି ବକେୟା ବିଲ୍ ସରକାର ଭରଣା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ 1200 କୋଟିର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଏପରିକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ନି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବିଜୁଳି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତା ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ବିଚାର କରାଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର PNBରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ଫ୍ରିରେ ପାଇବେ 23 ଲକ୍ଷର ବେନିଫିଟ୍। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଉଠାଇବେ ଲାଭ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ PNBରେ ଖାତା ଖୋଲିବେ ତେବେ ଆପଣ 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫାଇଦା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ PNBରେ ଖାତା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ନାମ ହେଉଛି PNB ମାଇ ସାଲାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏଥିରେ PNB ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଥାଏ। PNB ନିଜର ସାଲାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ସୁବିଧା ସହିତ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ପର୍ସନାଲ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଭରେଜ ଦିଆଯାଉଛି। ମୋଟ ଉପରେ ଆପଣ 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଖାତାରେ 10,000ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 25,000 ମାସିକ ଦରମା ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସିଲଭର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 25,001ରୁ 75,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଲ୍ଡ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 75,001ରୁ 1,50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରିମିୟମ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 15,001ରୁ ଅଧିକ ଦରମାଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟିନମ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ରଖାଯାଇଛି। ଖବର ପୁଣି 20,000 ଟପିଲା ଦେଶର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 23,529 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। 2 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଜି ଦେଶରେ 20,000 ଉପରେ ରହିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 23,529 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 311 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 28,718 ଜଣ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ମୋଟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,37,39,980 ରହିଛି। ମୋଟ ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 33,14,898 ଜଣ। ଦେଶରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4,48,062। ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,77,020। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 65,34,306 ଟିକାକରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ମୋଟ ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି 88,70,70,578। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 602 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 602 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେ। ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ 602। 0ରୁ 18 ବର୍ଷର 96। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 353। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 249। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 11, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ 21, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 2, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 5, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 54, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 1, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 14, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ 1, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 18, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 24, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 2, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 1, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 6, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ 7,
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 283, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ 4, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ 31, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 1, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 1, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ 21, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 4, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 13, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 1, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 9, ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲ୍ 67, ନୂଆ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ 467। ମୋଟ କୋଭିଡ୍-19 ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି 1,99,68,786। ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ 10,26,476। ମୋଟ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 10,12,583। ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ 5,642। ତେବେ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କରୋନା ନିୟମ ଅନୁପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ।